Ja naravno ne smijem spominjati nikakve nazive, međutim reći ću jedno relativno, možda ne najpopularnije, ali relativno popularno gazirano piće u Hrvatskoj na decilitar ima 34 grama šećera. U Engleskoj taj isti napitak, u Ujedinjenom Kraljevstvu, taj isti napitak ima 18. Znači duplo manje ima šećera na decilitar. I na moj upit zašto? Kažu zato što mi nismo tražili, mi volimo slatko. Znači, oni tehnološki imaju mogućnost to prilagoditi. Na nama je da zapravo vodimo brigu o svojoj naciji. Nevjerojatno je koliko malo prostora zapravo posvećeno priči o zdravlju. A vi ste već desetljećima zapravo u zdravstvu, odabrali ste pričati o zdravlju sve te godine i posvetili ste se javnom zdravstvu. Kako je došlo uopće do te odluke? Pa to je zapravo splet raznih okolnosti u životu. Stvarno već ima jedno 30 godina da sam počela raditi i kao i većina zapravo studenata medicine, jer znate, edukacija ide prema kurativi, a ne prema preventivi nas medicinara. Da. Ja sam željela, i to sam stvarno istinski željela, biti kirurg. I zapravo ja sam bila 3 godine znanstvena novakinja na kirurgiji kod profesora Košute i radila sam na projektu kirurška terapija ekstremne debljine. Zanimljivo. Da, i ja sam zapravo počela raditi s tim problemom debljine i onda sam shvatila koliko je taj problem debljine širok, jer to nije nešto što smo mi na fakultetu tamo negdje 80-ih ili početkom 90-ih zapravo uopće učili ili naročito spominjali. U tom trenutku bilo je dosta teško, budimo potpuno otvoreni, dobiti specijalizaciju iz kirurgije, iako kako su bila ratna vremena se zapravo na toj kirurgiji moglo baš puno naučiti i do dana današnjeg prakticiram zapravo ono što sam naučila u to vrijeme na kirurgiji. Bilo je prilično teško dobiti specijalizaciju, bilo je prilično teško dobiti kirurgiju i nekako me je put odveo na epidemiologiju. Nisam ja baš previše niti razumjela u što idem u tom trenutku. Međutim, naš privatni put je bio odlazak u Brisel, gdje smo 4 godine, pa ja ću reći oboje, živjeli i radili. Ja sam tamo prvo završila dovoljno visoku razinu francuskog, a nakon toga sam išla na 2-godišnji magisterij, Masters in Public Health Methodology. I ja sam vam zapravo u Briselu na ULB, Univerzitet Libre de Bruxelles, spoznala i shvatila značenje i promicanja zdravlja kod svoje mentorice, profesorice Pjet, i zapravo kompletnog javnog zdravstva. To je bio moj 2-godišnji susret sa javnim zdravstvom, s preventivom, iako ja dolazim iz zemlje gdje je otac preventive. Andrija Štampar je otac preventive. Ja sam zapravo puno naučila na studiju u Belgiji, to je jedan međunarodni studij gdje su dolazili ljudi zapravo iz cijeloga svijeta, dosta je jak bio taj studij. Oni imaju taj frankofoni, francuski model zapravo pristupa gdje vi imate epidemiologiju, biostatistiku i javno zdravstvo. Po povratku doma ja sam zapravo, hoćete nećete, počela prakticirati i gurati neke spoznaje koje sam dobila u Briselu na studiju, jer mislim, učiš da bi primijenio, ne učiš zato da bi sam znao nešto. Tako da je to, ja bih rekla, spoj inicijalno kirurgije vezane za kiruršku terapiju ekstremne debljine. Mi smo tad radili tu dvostruku zajamčenu gastroplastiku, vrlo zanimljiv jedan projekt kojeg sam ja onda proširila i bio je u timu i psiholog, odnosno psihologinja i internist, tako da profesorica Supek i profesor Sučić s profesorom Košutom, tako da smo zapravo dobili jedan sveobuhvatni nekakav model i neku ideju da je debljina zapravo jedan sveobuhvatni multisektorski problem. Uz edukaciju koju sam imala s tog magisterija, po povratku u Zagreb, rekla sam, netko se mora početi baviti tom temom. Neko se mora uloviti u koštac sa tim. I to nije neka atraktivna tema, budimo iskreni, jer je teška je.
Svi misle da zadirete nekome u privatan život, u njegovu intimu, da se bavite nečim izgledom. Jako je teško objasniti da se tu ne radi o tome je li meni netko zgodan ili mi nije zgodan. Tu o estetici zapravo. Nikakve tu nema estetike. Tu se radi isključivo o zdravstvenom problemu i o zdravstvenom pitanju koji je, mislim, po međunarodnoj klasifikaciji bolesti i klasificiran i prekomjerna tjelesna masa i debljina. Međutim, do dana današnjeg prilično neprepoznat kao zdravstveni problem. Ako mogu samo još reći jednu stvar, ja mislim da je 3. svibanj 2022. godine jedan prilično važan datum za sve one koji se u svijetu bave problemom debljine, jer je to datum kad je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put definirala debljinu kao jednu složenu kroničnu bolest, multifaktorsku, koja leži u podlozi zapravo čitavog spektra kroničnih nezaraznih bolesti kao značajan njihov rizik. Do tad je debljina bila spojena zajedno sa šećernom bolesti tipa 2. Znači, ovo je prvi put da Svjetska zdravstvena debljinu definirala kao zasebni zdravstveni indikator. Što je, mislim, neobično važan trenutak, ali velim, kako se treba vremena da se do toga dođe. Da, kako se taj trenutak zapravo reflektira na, evo, vi se vraćate u Hrvatsku, pokrećete akciju, jedno od njih je Živjeti zdravo, koja evo, do danas je napravila jako velike iskorake u vidu osvještavanja opće te nekakve društvene teme zdravlja i prevencije, ali kako se znači ova nekakva drugačija klasifikacija zapravo debljine odražava na preventivne programe? Pa mislim, klasifikacija debljine je postojala i u međunarodnoj klasifikaciji bolesti 10. reviziji, koja je u Hrvatskoj još uvijek na snazi, sad je već izdata 11. U prijevodu je, i mislim, ako bismo se držali klasifikacije, tu ne bi smjelo biti nikakvih problema. Znači, imamo šifru E65, prekomjerna tjelesna masa. Šifra E66, debljina. Za očekivati je da se to registrira i da se provodi u slučaju potrebe neki tretman, kao i za bilo koju drugu bolest. Međutim, to je naprosto potpuno neprepoznato. Ja ne želim biti previše kritična, jer mislim da od kritike nema neke naročite koristi. Ali ako mi znamo da u Hrvatskoj od rođenja pa do kraja života, prema svim našim presječnim istraživanjima kroz život, možemo očekivati oko 46,3% ljudi koji imaju više kilograma. A u sustavu biva prepoznato oko 0,3. Da dobiju dijagnozu u smislu... To znači da mi imamo ozbiljan problem i tih 0,3 je vrlo vjerojatno, odnosno je ekstremna debljina koja onda završava zapravo na kirurškom tretmanu. A jedan podatak koji ovako može djelovati usputan, ali ja mislim da dosta govori, je da primjerice 85% ljudi u Hrvatskoj sa šećernom bolesti tipa 2 ima više kilograma. I mi svi jako dobro u medicinari znamo da zapravo postoji faza preddijabetesa, odnosno faza u kojoj vi regulacijom tjelesne mase ne ulazite uopće u fazu šećerne bolesti dijabetesa i zapravo regulirate svojom tjelesnom masom i razinu glukoze u krvi, šećera u krvi. Usprkos te činjenice, u prevenciju debljine se zapravo ne ulaže, a 12,8% ukupnog hrvatskog budžeta za zdravstvo odlazi na liječenje šećerne bolesti tipa 2 i njezinih komplikacija. Mislim, razgovaramo se o stanju koje je preventabilno regulacijom tjelesne mase u čak 85% ljudi. Tako da to su sve skupa nekakve stvari koje su prilično nejasne. Zašto sam ja rekla da mislim da je važan trenutak ovo na što ste se vi referirali? Jer je zapravo i Svjetska zdravstvena ovog trenutka napravila debljinu kao zasebni indikator, što je u najvećem broju slučajeva, pa se nadam da će tako biti i u ovom pitanju, trenutak u kojem se zapravo u zdravstvenom resoru nešto počne mijenjati. Ja se volim šaliti pa kažem kako smo u 80-ima čekali da film dođe iz Amerike u Kina, pa ono tamo znaš da je izašao, ali ovdje će biti tek za mjesec dana. Sada u principu neke ključne stvari se mijenjaju u toj borbi protiv pretilosti, debljine, povišene tjelesne mase, kako god, različito su to stupnje u ostalom i problema. Da.
ali se zapravo mijenjaju klasifikacije, mijenja se način liječenja. Evo, odobren je i prvi lijek protiv debljine, jel, tako ga zovu, koji zapravo malo kao da je u kontradikciji s onim što javnozdravstvene nekakve institucije ili nekakvi projekti žele ostvariti. A to je prevencija, edukacija, promjena životnog stila. Jer evo, ja samo zdravorazumski razmišljam, ako postoji lijek protiv debljine, što mene spriječava da se udebljam? Uzet ću lijek, jel? I onda će biti sve ok. Jer ja razmišljam... Cijena lijeka vas spriječava. Okay. Ako ne promišljate zapravo, ako ne promišljate unaprijed o očuvanju zdravlja. Dobro. Dakle, debljina nije samo, kao što smo rekli, problem, nego zapravo povlači i pitanje dugovječnosti zdravlja, funkcionalnosti. Da. Dakle, mi u ovom trenutku... Mislim, nije to ovaj trenutak, mi to znamo od 2008. kad je izašlo prvo ozbiljno veliko istraživanje. Mi znamo da je debljina zapravo jedini statistički značajno prepoznat rizik koji leži u podlozi danas 5 vodećih kroničnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularni, kronična opstruktivna bolest pluća, već spomenuta šećerna bolest tipa 2, neka sjela tumora i mentalni problemi. Od tih 5 bolesti ovog trenutka u Hrvatskoj umire, pa tako negdje, kako koje godine, 92 do 90, poboljeva i umire 92 do 95% ljudi. Uz debljinu postoje još 2 rizika, a to je povišen krvni tlak, hipertenzija i dislipidemija, znači poremećaj masnoća. Rizik za jedno i drugo, statistički značajan opet, je debljina. I vi zapravo djelujući na debljinu, djelujete jednim udarcem na 8 stanja, na debljinu, hipertenziju, dislipidemiju i 5 vodećih bolesti. Odnosno, razvijajući višak kilograma, znači debljajući se naprosto, vi zapravo sebe dovodite u rizik za preostalih 7 vodećih stanja u Hrvatskoj. Tako da kako god gledate, jer gledate iz neke osobne perspektive, ako postoji neka minimalna edukacija, recimo ovo što mi danas radimo je zapravo opet vid neke edukacije. Barem pokušavamo. Da, mi se trudimo doprijeti. Znači, vi zapravo, ako se ne debljate, vi prevenirate bolesti srca, plućnog trakta, neka sjela tumora, mentalne bolesti, razumijete, šećernu bolest tipa 2. Jer ako mi znamo u ovom trenutku da zapravo 2/3 ljudi u Hrvatskoj koji imaju moždani udar s pozitivnom, znači anamnezom moždanog udara koji su ga preživjeli, imaju višak kilograma. Ako znamo da 3/4 ljudi sa povišenim krvnim tlakom imaju višak kilograma, ako znamo da 85% ljudi sa šećernom bolesti tipa 2 ima višak kilograma, pa onda bi možda trebali razmisliti o tome kako da nemamo višak kilograma. Da, kako doći do toga, ali spomenuli ste jednu zanimljivu rečenicu, a to je da nekad se čini da se previše zapravo ulazi u neke osobne slobode kada ljudima zapravo objašnjavamo kako bi trebali živjeti. Jer unapređenje životnog stila jest neki put zapravo ka prevenciji debljine koja eto onda i činite podložnim za kojekakav niz bolesti i poteškoća. Pa kako zapravo izbalansirati to? Ukidamo li neke slobode, namećemo li neke odabire, a da opet to bude da to bude nešto što ljudi biraju, zdravi životni stil. Jeste li ikad uopće došli do odgovora na to pitanje? Pa znate što, ja jako često razmišljam zapravo o toj temi koju ste vi spomenuli. Ja ne vidim tu ni ukidanje ni nametanje. Ja tu vidim zapravo edukaciju kao preduvjet za izbor. Međutim, shvaćam zašto do izbora često ne dolazi. I tu je sad nekakav... pa usudit ću se reći u mojem radu već zadnjih 10-15 godina ključni kamen spoticanja ili jedan od nekoliko, a to je okruženje u kojem živimo. Dakle, mi educiramo jer naprosto čovjek, pa mislim, ako ne znate, ne možete ni izabrati to, jel tako? Mislim, to je neki preduvjet. Što još uvijek ne znači da želite za početak izabrati zdrav životni stil. I to je vaše pravo. Međutim, ako želite, a većina ljudi ako osvijesti koje rizike nešto nosi, će si vrlo vjerojatno pomisliti, pa ček, idem si ja ipak izabrati da ne budem bolesna. Međutim, okruženje u kojem živimo je takvo da zapravo vi nemate nekakav veliki izbor. Dakle, ono što zapravo cijeli ovaj projekt Živjeti zdravo prilično razlikuje od većine projekata je da
to što educiramo pokušavamo učiniti dostupnim. Jer ja mislim da je okruženje ključna stvar. Još 2011. parafrazirat ću šta je objavljeno u znanstvenom časopisu Lancet, kaže debljina je naprosto normalan odgovor normalnog pojedinca na jedno abnormalno obesogeno životno okruženje u kojem živi. Obesogeno, kao obisiti debljina. I gledajte, mislim, to zapravo je to. Ja mogu, na primjer, znati sve na ovom svijetu, ali ako ja to nemam gdje prakticirati, koja je meni korist od toga? Ako vi dođete na svoje radno mjesto i vi jedino što tamo imate prodajni automat, a vi ste psiholog, vjerojatno znate puno bolje od mene da je jako zanemariv udio ljudi koji će si doma pripremiti hranu. Evo recimo ja nisam jedna od njih. I, ja jesam, ali jako puno truda ulažem upravo u to i znam koliko je to zahtjevno. Da. To je stvarno nešto što će mali broj ljudi napraviti. Većina će doći nespremna, je li tako? Tako je, da. I onda snađi se. Da. I vrlo često su to najbliže pekare ili je to taj prodajni automat u kojem je sve osim zdravog izbora, a unutra može biti zdravi izbor. Znači, to nije nešto nepromjenjivo. Ili, na primjer, ako vi dođete u osnovnu školu, i to je jedan od onih primjera koji mene toliko jako muče, pa sam ga išla istraživati, pa smo zato i te poligone napravili. Znači, na ulasku u osnovnu školu je nama ja ću malo zaokružiti, oko 95% djece dostatno tjelesno aktivno, 60 i više minuta dnevno, što nije loše. Do početka osnovne škole. Tako je. Znači, negdje oko 95% djece nam ulazi u osnovnu školu dostatno tjelesno aktivno. Na izlasku mi padamo na nekakvih 13%. I tu pričamo na izlasku iz srednje škole. Osnovne. Unutar 8 godina. Jer znam da je za srednju još poraznija zapravo. Tu negdje to ostane do 64. godine kad još malo padne razina tjelesne aktivnosti. Da, znači što se desi u tih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja? Da vi djecu, mislim koja je realno govoreći u prirodi, da trče, skaču, da su nemirni, ajmo to tako reći, da uspijete zapravo suspregnuti taj prirodni nagon za pokretom i toliko ga smanjiti. Znači, to nije individualna stvar. Tu se nešto potpuno sustavno dešava. I onda zapravo analizom vi dođete do nekih pokazatelja koji govore da zapravo veliki broj škola, mi se razgovaramo o preko 20% škola, odnosno puno više škola, ali to su područne škole, oko 20% učenika, nema gdje prakticirati tjelesne. A svako ponašanje je naučeno ponašanje. Tako je, da. I ako idemo mijenjati to ponašanje u odrasloj dobi, onda zapravo već smo u gubitku. Jesmo, ali i to je moguće. Naravno. Lijepa vijest je da je jednom krivo naučeno ponašanje moguće promijeniti u nekakvo drugačije dobro naučeno ponašanje. Ali vi zapravo u osnovnoj školi vi tu djecu naučite sjedilačkom načinu života. I onda kad se krenu razvijati kronične nezarazne bolesti, jedno od prvih pitanja vašeg liječnika je jel se vi krećete dovoljno? Pa ne krećem se dovoljno, ali ja sam sustavno učen da se ne krećem dovoljno. Znači to su ta neka okruženja koja bi trebalo zapravo značajno mijenjati. Gdje bi trebali početi zapravo, a ne se baviti možda nekakvom samo ili isključivo odraslom populacijom, nego prevenirati da uopće i ne dođe do tog sjedilačkog. Pa naravno. Da, danas sam baš malo lamentirala jutro sa svojim suprugom dok smo se vozili ovdje, kako relevantna informacija je postala negdje sam pročitala. A radi se zapravo o tome da je netko vidio nekakav klipić na Instagramu ili je negdje nešto usputno pročitao, kao da nema više uopće relevantnih podataka koje čitamo, nego tako, skupimo nekakvu informaciju. Ali ja sam zapravo jučer na Instagramu vidjela jednu relevantnu informaciju, a to je presjek zapravo jedne trenutno isto akcije koja se provodi, a to je da se poveća razina tjelesne aktivnosti upravo osnovnoškolske djece, gdje djeca zapravo danas i kada se stavi ispred onih ljestvica, kada trebaju proći recimo na podu, oni su toliko zbunjeni i ne znaju s kojom nogom prvo krenuti. Što nam govori zapravo koliko su trenutno djeca baš to okrenuta na sjedilački način života. Da, sad izrazito. Imamo djecu
koju stavljamo u sustav koji im očito ne pomaže. Da ostanu aktivni ili da imaju nekakve zdravije prehrambene izbore. S obzirom da smo isto okruženi, bombardirani sa nezdravim izvorima hrane, brzim kalorijama, masnim, hrskavim, slasnim, a zapravo ono što koje uopće ne doživljavamo kao puni obrok. Tako je, da, ali je to nešto na što će djeca prvo naići. Jel? Pogotovo u izostanku, recimo, ako su i roditelji previše zaposleni, pa ne kuhaju, a i teško je kuhati i pripremati hranu svaki dan. Kako sad riješiti? Mene to kad malo slušam i još kad bi dodala na to manjak zelenih površina gdje se ljudi uopće mogu kretati fizički. Jel? Ja imam sreću, živim kraj Maksimira, ali koliko ljudi ima taj luksus izaći van i ući u šumu, jel? Što je recimo sjajno. Kako sad to sve pomiriti? Kako ste vi to kroz projekt Živjeti zdravo pokušali zapravo malo iznivelirati da ipak imamo nekakav optimizam kad gledamo u budućnost? Mi smo na raznim razinama. Prvo bih htjela reći da nacionalni program Živjeti zdravo je krenuo davno. Da, 2002. Da, mi smo debelo punoljetni. I to je nešto što je neobično potrebno, to strpljenje u preventivi, jer jako je teško dočekati, da tako kažem, neki rezultat u životu. Ali mene barem drži to da svaki rezultat kojeg imam je populacijski rezultat, pa onda djelujem na veći broj ljudi, a ne samo na jednu osobu. Znači, tadašnji ministar zdravstva Vlahušić je rekao, dakle on je nekako bio, ja bih se usudila reći, malo ispred WHO vremena. Znači, on je 2008. izašao prvi report Svjetske zdravstvene organizacije na tu temu debljine, što sam već govorila, a ministar Vlahušić je još 2002. godine rekao moramo ulagati u preventivu, on je inače bio jako javnozdravstveno orijentiran. Moramo ulagati u preventivu i mislim da bi trebalo krenuti s problemom debljine, jer je debljina rizik za brojna druga stanja. Inače je bio endokrinolog, pa je vjerojatno bio i svjestan te situacije sa šećernom bolesti. I osnovao jedno povjerenstvo za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti i mi smo vam prvi put se sastali, bilo nas je 12 i prvi put smo se sastali u 10. mjesecu 2002. godine i 10. svibnja na Svjetski dan kretanja iduće godine, 2003. godine, organizirali smo u 4 hrvatska veća grada, Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, akciju Doručak na travi. Gdje smo zapravo promovirali hodanje kao, pa usudit ću se reći, oblik aktivnosti koji je najvećem broju ljudi dostupan. Financijski je najmanje zahtjevan. A zapravo sad se pokazuje da je najzdraviji kada gledamo zapravo dugovječnost, to je jedna velika tema, još šira od debljine, ali ispada da je svega nekakvih pola sata žustre šetnje, malo da se zadišete dnevno, dovoljno da biste održavali svoje zdravstveno. A za to vam ne treba nikakva oprema, ne trebaju vam baš ni nekakvi novci, mislim svi mi imamo neke cipele, neke tenisice, nešto u čemu hodamo. To se može prakticirati usput, to ne mora biti baš sad pola sata u komadu, bolje bi bilo da je, ali možemo imati kumulativni efekt, 10 minuta, 15 minuta. Nije to tako teško skupiti po danu, ali lako zaboravimo čak i na to u sve ove automobile i prijevoze koji nam stoje na raspolaganju. I tako smo mi krenuli s tom akcijom hodanja i prezentacije doručka kao zapravo jedne zdrave životne navike. Uz doručak i hodanje, odnosno kretanje, naš plakat je u tom trenutku bio jedna stara gospođa koja šeće i uz nju mlada penjačica na planinu i poruka je bila svako na svoj način. Zapravo treba odabrati ono što čovjeka čini sretnim, što mu je izvedivo, što čini sretnim. Ono što mi promoviramo je hodanje kao nekakav pokret najdostupniji većini ljudi, dobar je i u rehabilitaciji i tako dalje. Uz to smo još govorili o hrani, znači o pravilnoj prehrani i nešto što se možda najviše primilo, 8 čaša vode dnevno. Jer zapravo hidracija je neobično važna. Ljudi vole nekako konkretne smjernice. Da. Ono kad kažemo hodanje, to je vrlo široki spektar. Što, kako, gdje, u čemu. A ovo 8 čaša vode je 8 čaša vode. Da, ali 30 minuta hodanja dnevno je 30 minuta, pa teže ide od 8 čaša vode, ali treba se pokrenuti jer smo uljuljkani i zapravo jednostavniji nam je izbor sjesti negdje. Tako je, to je naša zona komfora, odnosno mi to i krivo prevodimo. Mi kažemo zona komfora, a trebali bi reći zona ugode.
gdje se osjećamo ugodno, mi poznajemo te obrasce, mi znamo sjesti ispred televizora poslije posla, pogotovo ako smo umorni. Pa ćemo si još reći joj, ma ne. Da, uvališ se. Da, uvališ se, zavališ se, pojedeš nešto zapravo što ti izaziva opet tu istu ugodu, a najčešće to neće biti mrkva ili neka zelena salatica. Neće, ne. I za tu zelenu salatu opet moraš i oprat, moraš je pripremiti. Nešto što je otvoriš vrećicu i samo te zaplahne, onaj miris čipsa recimo. Da. Koliko je promjena opće teška? Dakle, i na osobnom i na društvenom nivou. Kad pričamo o toj promjeni i izlasku iz zone ugode, iz zone poznatog, spomenuli ste da je mentalni aspekt jako bitan, vi imate i psihologe u timu. Imamo. Što je vaš dojam zapravo, koliko je tu teško napraviti nekakve društvene... Pa ja mislim da je svaka promjena, svaki proces tranzicije je zapravo težak. Ljudi ne vole promjenu, ljudi vole cilj do kojeg će doći tom promjenom, ali promjena kao takva je zapravo nešto što ljudi vole izbjeći, jer se svi se ugodnije puno osjećamo u nekakvim svojim uhodanim obrascima. I tu je jedan u nizu problema zašto je toliko teško napraviti neku promjenu vezanu za ovo pitanje debljine. Uh-huh. Sad ste puno toga rekli. Znači, naprosto nam je ugodnije sjediti i otvoriti si nešto na brzinu, nego se baviti svojim obrocima, pa ići vježbati i tako dalje. Međutim, ponašanje je naučeno. I kao što smo zapravo taj neki urođeni nagon za pokretom uspjeli suspregnuti tijekom osnovne škole, jer budemo realni, sustavno smo ga uspjeli suspregnuti i smanjiti taj pokret na jednu nižu razinu, tako ga možemo ponovno i pokrenuti čak i u starijoj životnoj dobi. Ne moramo se bojati u kojoj smo životnoj dobi. Uh-huh. Kažu da je, vi ćete to bolje znati, ali kažu da je jedno 6 mjeseci potrebno za usvajanje nove životne navike. Minimalno, ali tu čak do 3 godine, da. Priča se o pokretanju zapravo promjene. Uh-huh. Čak da bi se nekakvi obrasci smatrali usvojenim, pričamo puno više od 6 mjeseci. Da. A reklamira se 21 dan. Čujte, to su ta instant rješenja, jer danas ljudi sve vole kroz instant rješenja. I zato zapravo ono na čemu cijeli ovaj projekt radi, da, unutra su naravno i psiholozi, jer je ovo sveobuhvatni program. Samo da se kratko vratim na to. Znači, nakon 2003. godine mi smo krenuli raditi u 5 međuresorskih grupa i do 2015. godine smo tih 5 međuresorskih grupa je proizvelo zapravo 5 osnovnih ključnih mjesta djelovanja, da tako kažem, projekta Živjeti zdravo. Bavimo se sveobuhvatnim zdravljem, što uključuje i tjelesno zdravlje, zapravo preko prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine, očuvanje mentalnog zdravlja i spolnog zdravlja. Ali vidite, mi se bavimo zdravljem. Mi pokušavamo zapravo, i naš posao je zapravo sačuvati zdravlje. Uh-huh. Znači, ulagati u nešto što u biti dobiješ prilikom rođenja uglavnom na dar. Većina nas se rodi zdrava. Kad god neko nekome čestita rođendan ili Novu godinu ili Božić, što god, zdravlje prije svega, je li tako? Tako je, da. Ali zapravo se uopće ne bavimo ulaganjem u zdravlje. Potražnje za zdravljem nema. Ja sam prilično sigurna da je zanemarivo mali broj ljudi ikada otišao kod liječnika i rekao: dobar dan, ja sam potpuno zdrava osoba, dajte vi meni sad pomozite da ja ostanem zdrav. Znači, mi o zdravlju u osnovi počinjemo promišljati u trenutku kad ga izgubimo. A moja zadaća je pričati o zdravlju i o ulaganju u zdravlje, jer je to, mislim, od kud da krenem, za svakog pojedinca najbolja varijanta. Uh-huh. Zdrav čovjek je sretan čovjek i to je preduvjet za bilo što drugo. I zdrav čovjek financijski pridonosi ne samo sebi nego i cijelom društvu i zapravo nema liječenja i nema financijskog tereta za društvo. I ja uvijek kažem da je ulaganje u zdravstvo nešto što prije svega treba prepoznati ministar financija. Jer kad jednom ministar financija prepozna ulaganje u zdravlje kao nešto na čemu bi država, odnosno vlada, radili, onda će se pokrenuti čitav niz kotačića. Uh-huh. To je s osobnog aspekta najbolji izbor uložiti u zdravlje, međutim s aspekta onih koji vode državu je zapravo ulaganje u zdravlje puno isplativije nego ulaganje u liječenje bolesti.
treba liječiti bolesti, jasno, odmah da neko ne pomisli. Međutim, jednako tako bi trebalo dio sredstava prebaciti u preventivu, odnosno čak u promicanje zdravlja, u očuvanje onoga što zapravo dobijemo na dar. To je onaj štamparovski zdravlje je više od odsustva bolesti i kao što ste rekli sami, on je pokrenuo priču o preventivi. Imamo mi i Franju Bučara. Imamo. Tako da, ja mislim da je Hrvatska doslovno rasadnik ideja, još kad gledamo u prošlosti, relevantnih ideja za zdravlje dugovječnost. Da, ali gledajte, apsolutno. Ja se stalno vraćam sad na taj živjeti zdravo, jer ja bi tu mogla, imamo premalo vremena koliko bi ja mogla ispričati. Ali hoću vam reći, onda vam je usvojen taj živjeti zdravo, program kao kontinuirani nacionalni program on traje i danas. On će trajati, ja se nadam, zauvijek. Međutim, problem je u financiranju. Stalno se vraćamo na financiranje. Tako da smo mi aplicirali dio tih aktivnosti kao projekt prema Europskom socijalnom fondu i povukli sredstva za 6-godišnje razdoblje i sad ćemo za sljedeće 6-godišnje razdoblje koje nam kreće kroz nekoliko mjeseci i koje je zapravo ovaj isti projekt sveobuhvatnog očuvanja zdravlja u pojedinim vulnerabilnim skupinama. Ima jedna zgodna možda crtica koju možda naši slušatelji i slušateljice ne znaju, ali to je da vaš projekt, odnosno projekt vašeg tima Živjeti zdravo je zapravo izgenerirao jedan mali žig, pa se može na nekakvim prehrambenim proizvodima pronaći oznaka Živjeti zdravo i onda možemo sigurni zapravo biti da je netko provjerio i da stoji iza toga da zaista to je onda zdravi odabir u prehrani. Što ja mislim da je zanimljivo. Ja sam to proučavajući vaš rad zapravo otkrila i onda sam samo si prizvala u sjećanje da imam te proizvode doma i bila sam sretna. Kao evo netko stoji, neki autoritet, nije ono čuo sam negdje, pročitao sam negdje, nego neki autoritet stoji iza toga i kaže meni napravila sam dobar izbor danas. Da, to je jedan od 5 elemenata koje mi imamo. Imamo zdravstveno obrazovanje gdje recimo ovo pitanje tjelesne aktivnosti, odnosno neaktivnosti smo osim edukacijom riješili tako da smo baš sve škole, ako je neka novo osnovana, naravno da ne, koje nemaju dvoranu kako matične, prvo 120 matičnih, a potom i 1000 područnih, opremili sa poligonima za tjelesnu aktivnost. I dakle, to, sad da ne idemo u detalje, to je zapravo preduvjet za provođenje tjelesne aktivnosti, odnosno kurikulumom zagarantiranog TZK, tjelesne i zdravstvene kulture. Što je to stvaranje okruženja. Kao što smo napravili u svakoj županiji, znači jednu hodačku stazu. Znači mi smo svaku županiju opremili s jednom hodačkom stazom na kojoj imate, koja je uređena, osvjetljena, na kojoj imate naravno i pojedine sprave, imate i spravu za osobe s invaliditetom, imate i za bicikle odložiti mjesto i imate nešto na što sam ja naročito ponosna na hodačkoj stazi, a to je klupa za dojenje. Jer pokušavamo uvijek, znate, nešto provući kroz nešto. Jednako tako smo u svakoj županiji napravili, odnosno uredili po vrlo sličnom principu sa porukama zdravlja i jedan park u kojem smo tijekom financiranja imali kako na stazi, tako i u parku plaćene voditelje aktivnosti. Mi ne možemo to sada raditi, to smo donirali županijama i sad je na pojedinim županijama želeli da nastaviti ulagati prema obrascu ili ne, jer nametanje nije, to smo već na početku rekli, nametanje nije opcija. Znači, ja trebam, odnosno moj tim treba ponuditi nekakvu ideju, ponuditi nekakvo rješenje, ali vidite da nam sva rješenja, doći ću inače do jamstvenog žiga, da nam sva rješenja idu prema činjenju dostupnim onoga što educiramo, kreiranju okoliša u kojem zapravo to usvojeno znanje imate priliku konzumirati. Tako je, ali nešto je i na osobnoj odgovornosti. Naravno, međutim, ali nešto i na sustavnoj odgovornosti, poput ovoga sa školama i tjelesnom aktivnošću. Sad, jamstveni žig je nešto što će, meni je mali problem kad razgovaramo o cijelom tom projektu, jer je on jako puno nagrađen. Znate, možda vas vani prepoznaju prije nego doma. Pa nas je tako Europska komisija već 2 puta nagradila. I prvi put su nas nagradili za multisektorski način financiranja, jer ako vam, a nama je tako, 65% odraslih i 35%, čak nešto malo više djece,
ima višak kilograma, onda je jasno i vama i meni i svima da to nije resor zdravstva više. I to je resor to pripada brojnim resorima. To je pitanje već sad i za cijelu vladu, od ministra financije preko urbanizma, graditeljstva, poljoprivrede i tako dalje. Ne možete sad vi sve to svesti u resor zdravstva. I onda najčešće kad je to posao više resora, svi se miču iz tog resora i nitko ne voli ulagati u tuđi resor. To se zove dijeljena odgovornost. I tako svjesna da mi ne možemo samo djelovati sa svojim resorom. Kad smo prijavljivali taj projekt, prijavili smo multisektorski. I tako je to Europska komisija prepoznala kao primjer dobre prakse i zapravo na tom primjeru oni sad financiraju dalje multisektorske projekte. Drugu nagradu smo kao primjer dobre prakse dobili za naše poligone, koji su prepoznati od Svjetske zdravstvene i od Europske komisije kao primjer dobre prakse i preporučeni drugim zemljama, posebno onima sa lošijim standardom, da ih primjenjuju, jer mislim to košta puno ispod 1000 eura, a mislim gradnja jedne dvorane košta opće neusporedivo više. Da. Ja ne kažem da je to zamjena, ali je dobro međurješenje. I sad dolazim do tog jamstvenog žiga. Znači, u trenutku prijave tog projekta sve zemlje su zapravo u Europi imale neki svoj model označavanja proizvoda. Zaista nije na meni da reklamiram tuđe, ali vrlo vjerojatno je svima prepoznat u ovom trenutku i lobira cijela Francuska. Za njega francuski znak Nutri-Score. ABCDE. Ja ne lobiram za Nutri-Score jer mislim da on pogoduje velikim proizvođačima. Međutim, mi kad smo prijavljivali projekt, da ne misli da sam ga zato istaknula, mi kad smo prijavljivali projekt, rekli smo, ok, pa mi nemamo nikakav jamstveni žig u Hrvatskoj. Idemo i mi napraviti jamstveni žig. Međutim, nas nitko nije pritiskao, jer nisu ni znali da mi proizvodimo neki jamstveni žig, nego su zaista stručnjaci, ja nisam jedan od tih stručnjaka, ja samo vodim i taj segment, napravili po pravilima službe sve, bez ikakvih pritisaka s bilo čije strane. I tako vam mi sad imamo 9 kategorija proizvoda gdje zapravo neki loši izbori uopće ne mogu aplicirati. Naprimjer, neka popularna, zaslađena pića, mislim, uopće nemate mogućnost aplicirati. A ta ista pića imaju prema tom istom Nutri-Scoreu već spomenutom oznaku vrlo dobar, ja bih rekla, B. Znači, mi ne idemo matematički, nego imamo, kao i cijeli projekt, imamo taj neki zajednički, sveobuhvatni pristup u očuvanju zdravlja. I tako je jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča. Prvo smo ušli među 8 odabranih znakova u znanstvenoj zajednici i u časopisu Nutrient smo opisani. Onda smo ušli među 4 odabrana znaka u Europskoj uniji i na kraju, ovo je stvarno vjerovali ili ne, jamstveni žig s Nutri-Scoreom ušao među 2 odabrana u Europskoj uniji, od kojih će jedan postati obligatorni znak. E sad, kako cijela država lobira Francuska za svoj znak, a mi smo vrlo mali, ne kažem ja da mi imamo velike šanse tu postati obligatorni znak, ali već je i ovo jedna jako, jako ugodna i lijepa vijest, a naročito nakon predstavljanja jednog i drugog znaka zajedno u parlamentu, se desilo da su određene veće zemlje stavile veto na francuski znak i podržale živjeti zdravo. Bravo. I sad vam je Nutri-Score zapravo napravio neke izmjene u svom modelu. Ja bi se usudila reći utemeljeno na onome što smo mi napravili, a ideja naša je bila zapravo da mi ne označavamo nikoga kao lošeg, nego samo našim zelenim oblačićem. I zapravo da u određenoj kategoriji namirnica vi možete imati 5 maslaca koji imaju živjeti zdravo ukoliko su zadovoljili najviše standarde. I vi kad dođete kao potrošač, niti morate imati vremena, niti morate imati naočale, jer one deklaracije ja ne znam ko može pročitati. Ja više ne. Pa ko može? Ja ne znam tko može. Mladi ljudi koji si još ovak stavili. Moguće, a ako i možete pročitati, zašto biste vi morali znati? Zašto biste morali imati specifične znanja da razumijete šta unutra piše? Prema tome, ideja je bila da netko stručan
zapravo čita za vas. Za vas. Kad dođete u dućan i da vi jednim pogledom imate izbor, ok, u ovoj kategoriji proizvoda svi su zdravstveno ispravni, inače ne bi bili na polici, ali najviše nutritivne kriterije zadovoljava taj i taj znak. Znači, to je to pitanje izbora, ne nametanja, nego pitanje izbora. Da bi mogli izabrati, moramo vas educirati, mislim, potrebna je nekakva edukacija. Međutim, s druge strane, ideja je bila, i s tim smo zapravo i započeli, u jednoj manjoj mjeri, to sad ne mogu reći da smo daleko došli, ali ne možete previše toga u isto vrijeme, jer da zapravo u prodajne automate uđu samo proizvodi koji imaju jamstveni žig živjeti zdravo. Što bi dovelo... O kojim prodajnim automatima pričamo? Pa ovim okolo naokolo, po firmama, školama, sportski klubovi. Tako je, koji su puni proizvoda koji nisu najbolji izbor. A unutra mogu biti proizvodi koji su jako dobri. Ja se uopće ne borim protiv izbacivanja prodajnog automata. Ja se borim za ubacivanje unutra pravilnih izbora, što bi zapravo dovelo do nečega što industrija, možda ne mogu u njihovo ime reći, ali znam da oni to mogu napraviti, reformulirati proizvod, da bi uspjeli ući u te prodajne automate. I to je nekakav, ja bih rekla, dobar put kako djelovati. Imam jednu referencu na to. Dakle, opet ću se spomenuti SAD-a. Nije da sad mislim da je sve ljepše ili kako kažu sve veće u Teksasu. Brojke, to, ali imaju brojke. I to je jedna zanimljiva stvar, zapravo mjerenje stvari i brojčano iskazivanje, što ti opet kao znanstvenici daje put neki gdje je krenuti, ali ok, to je neka druga tema, možda za neki drugi razgovor. A dobro, to su indikatori koje moramo imati. Da. Imaju sada zapravo situaciju kada su taj lijek protiv debljine stavili u široku uporabu i nemaju svi ljudi, zapravo ne mogu ga dobiti jer ga premalo ima trenutno s obzirom na njihove brojke i populaciju pretilih ljudi, no ovi koji ga sada redovito koriste počeli su raditi zdravije izbore u prehrani. To je interesantno. Jedno vuče drugo, tako uvijek u životu. Da. Što zapravo dovodi sad tu fantastičnu tu proizvodnju hrane zapravo i proizvođača hrane u situaciju da moraju početi proizvoditi zdravije namirnice ukoliko žele zadržati istu publiku. Što je, evo, ovo što vi pričate zapravo i vidi se, treba puno godina, treba zapravo doći do toga, ima tu puno promašaja i dobrih pokušaja, ali zapravo dolazimo do toga da će sustav sam sebe izgraditi u nekakvom boljem smjeru ukoliko mu to dopustimo. Nitko neće biti na gubitku. Da, iako sam ja sklonija tome da se uopće ne dovedemo u stanje kad su nam potrebni lijekovi. I znate, mislim da svi trebaju imati jednaku priliku. Debljina je baš kao i sve druge bolesti danas, ili stanja, kako god želite, socijalno determinirana. I danas se zna da u nižim socijalnim kategorijama, ljudi s nižim formalnim obrazovanjem, primanja, o njima možemo razgovarati, ali s nižim formalnim obrazovanjem, imamo značajno više osoba s viškom kilograma nego kod ljudi sa višim obrazovanjem. Isto tako, učestalije je u muškaraca nego u žena. Recimo u Hrvatskoj je to baš značajno učestalije i u dječaka i u odraslih muškaraca. I sad, takvi lijekovi su zaista skupi. Oni će biti u nekim zemljama, već jesu zapravo, u nekim zemljama na recept, ali zaista za ekstremne slučajeve. Znači, to nije nešto što je široko dostupno ljudima iz svih socijalnih kategorija, što je opet na neki način diskriminirajuće. Znate, tako da ja sam puno sklonija tome da idemo principu egalitarnosti, a to možemo postići isključivo tako da čuvamo zdravlje i da upozoravamo da uopće se ne dovedemo u to stanje u koje se dovodimo. Mi sa svoje strane u mojem timu činimo sve što je u našoj moći. Opremili smo škole s poligonima, vježbat se može i vole jako djeca vježbat na tome. Čak 96% učenika kaže da uživa, jer im je zabavno, veselo im je. Igraju se, da. A preko 70% nastavnika je u potpunosti zadovoljno sa korištenjem tih poligona. Imamo nutricionisticu koja svaki tjedan šalje usklađeno sa smjernicama u prehrani u školama jelovnike u sve hrvatske škole. Znači, svaka škola u Hrvatskoj dobiva
iz naše službe za promicanje zdravlja jelovnik koji nije, ali niti malo skuplji u odnosu na dosadašnje i kojeg mogu koristiti. Sad smo shvatili zapravo da je populacija nama najvažnija u ovom trenutku kuhari i krenuli smo u edukaciju kuhara po školama. To je zanimljivo. Možete se spojiti sa recimo Netflixom i odmah napraviti, znate kako oni rade, onda Gordon Ramsay ili Jamie Oliver. On je išao u engleske škole. Ja, ali on je jedan doživio neuspjeh, onako uspješan i popularan. Tako je, da. Da, zato što, ali gledajte, i neuspjesi su na neki način uspjesi, jer se i o njima krene pričati. Tako je, da. Pa svako zlo za neko dobro, jel? Ali čini se da smo mi kao Hrvati dosta neuspješni u zadnje vrijeme što se tiče te održavanja linije, jel? I, je li stvarno istina da smo pri vrhu liste pretilih nacija? Pa mislim, mi smo... Kako smo se doveli do toga? Ja gledam slike, neki dan sam gledala slike, kako sam ja iz Osijeka, slika Zdrave, kupalište Drave, 70 i neke godine. Puno. Nitko na slici nije bio pretio. A pričamo o srednjovječnim ljudima, recimo, to su sad ljudi mojih godina tamo, a ja gledam, ja sam jako i osvještena i sve, ali teško mi je danas održavati liniju i hodam i treniram i zdravo se hranim, a opet nekako imam osjećaj da je ljudima prije drugačije se nešto spajalo. Ja ću sad vama zapravo odgovoriti onako kako je 74. godine napisao psiholog profesor Skinner u svojem, za mene najpoznatijem dijelu o behaviorizmu, gdje je rekao da kad bi to bila čista matematika, više uneseš nego što potrošiš. I kad bismo mi odgovarali samo na naš fiziološki podražaj, glad, tu ne bi imali problema. Da. Znači, radi se zapravo o svemu osim o odgovoru na glad, na fiziološki podražaj kojeg mi imamo, a to su svi ovi socijalni pritisci. Znači, stalno moramo jest. Ajmo biti realni. Gdje god dođeš moraš jest. Ako slaviš, jedeš. Ako tuguješ, jedeš. Znači, nevjerojatan je pritisak na čovjeka da jede. Ako dođeš negdje i kažeš da ćeš uzeti salatu ili vodu, pitaju te, jel ti dobro? Jel ti dobro? Znači, okruženje je to koje zapravo na neki način radi pritisak na pojedinca i kult hranjenja. Plus ovo sve što ste vi rekli. Osjećaj ugode, sjedilački način života, jedno vodi u drugo, sve ti je ugodnije s jedne strane i sve ti je teže i teže promijeniti tu naviku. I tako smo se mi zapravo, sad dolazim ipak malo na svoj teren jer jako epidemiolog bi se primarno brojkama trebala baviti, i zapravo dolazimo do jedne poražavajuće činjenice, a to je da smo mi prvi u Europi po udjelu, nažalost ne više samo muškaraca, nego sad i žena sa prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Znači držimo prvo mjesto i u muškaraca i u žena. Oko 65% ljudi u Hrvatskoj odraslih ima više kilograma. Što se tiče djece, i tu je vrlo loša situacija. Zapravo, ja vodim to istraživanje COZI je akronim Svjetske zdravstvene organizacije, CRO-COZI je to u Hrvatskoj. Mi imamo oko 40 zemalja u obuhvatu, jer Europska regija Svjetske zdravstvene ima 53 zemlje. I mi smo bili 7, pa smo u prošlom krugu bili 5, sad smo 4 u Europi, odnosno u Europskoj regiji. Možda ne toliko zato što smo sve loši, nego zato što nismo, za razliku od nekih drugih zemalja, bolji. Smanjili taj problem. Znači, naš problem je uglavnom na istoj razini. Nama 36% djece u dobi od 8 godina ima višak kilograma. Oko 12% njihovih roditelja prepoznaje to, što je bolje nego liječnici. Manji broj liječnika to možda prepoznaju, ali ne registriraju i ne reagiraju. Da, rekao se da je ogroman nesrazmjer zapravo. Iznimno veliki. Bilo je 0,3% se... To je na ukupnoj populaciji. Da. To je na ukupnoj populaciji, ali nije nam bitno bolje niti kod djece. Zato što ljudi ne stižu. Oni se naprosto bave bolestima.
a mislim cijeli sustav bi trebalo ono nekako malo prema toj preventivi i očuvanju zdravlja usmjeriti i financijski i zapravo onda mentalno, da bi se odteretili zapravo i liječnike od kurative, od liječenja bolesti. Ono što je negdje oko svako treće dijete, znači u Hrvatskoj ima višak kilograma, dok je prosjek za Europu svako četvrto. Znači i djeca i odrasli su nam iznad europskih prosjeka. Pa sad Inače za djecu je nešto ima zanimljivo. Da. Oprostite. Dakle, otkako ja sudjelujem u kozi istraživanju, to je od 2015. godine, u svakom valu tog istraživanja prvih 5 zemalja su mediteranske zemlje. Tu postoji jedan gradijent koji je, recimo to tako, dosta izražen, gdje su Mediteranci najdeblja djeca, naročito muška djeca. To sad nema nikakvog smisla, s obzirom da se mediteranska prehrana uvijek... Proces westernizacije došao i na otoke, kako ne? Više ne prakticiraju Da. Ljudi, jedimo ribe, ovo stvarno nema nikakvog smisla. To je zaista poražavajuće. Da, evo, sad baš čitam neki dan, kilo srdele 5 eura. Lovosta je završio, kilo srdele 5 eura. Realno govoreći, od kila srdele se može veći broj ljudi nahraniti, jel tako, uz nekakvo recimo zelje, salatu. Tako je, da. Mislim, krasan obrok. Uh-huh. Kilo srdele je jeftiniji od pice. Uh-huh. Ali čiji je izbor? Da ne kažem da je obična voda sigurno jeftinija od zaslađenih napitaka. Htjela sam vas pitati... A zdravstveno ispravno. Zdravstveno ispravno, tako je, da. Mene malo vrijeđa kad mi ponude flaširanu vodu kraj... Ja tražim isto. Da. A dobro, vas možda malo više. Pa sam čudna. Ne, pa sam vidim da nije im baš naročito drago, ali ne pregovaraju. Nije palo na plodno tlo. Da, dakle, imamo tu situaciju sad kakva je da je. Vjerujem da nekad brojke možda nam se čine lošije nego što stvarno situacija je oko nas, ali spomenuli ste u više navrata to okruženje. Dakle, od mogućnosti izbora namirnica do dostupnosti nekakvih brzih rješenja u prehrani, no nije uvijek stvar prehrane i hrane općenito, ima nešto i u tome koliko zapravo mi kao nacija pijemo alkoholnih pića, gaziranih pića, zašećerenih pića, što nekako, evo, moje iskustvo u radu sa ljudima koji se bore sa prekomjernom tjelesnom težinom, kao da nisu dovoljno osvješteni da i to jesu kalorije, izvor velikog broja kalorija zapravo koje se malo i teže rješavamo. Postoji li tu nekakav društveni pritisak s kojim ste se nekad pokušali onako pozabaviti, ući u okršaj s tim, ili se držite ipak ovog dijela prehrane i tjelesne aktivnosti? Pa ne, ja ulazim u izazovne situacije. To sasvim sigurno. Ovo pitanje s alkoholom je jedno ozbiljno pitanje koje nadilazi zapravo moj rad i za što postoje ljudi koji su usmjereni za bavljenje tom temom. Međutim, ulazila sam zapravo u ovo pitanje sa gaziranim napicima, jer je to jedan od najvećih izvora skrivenih kalorija i za djecu i za odrasle. Ono što je zanimljivo, na primjer, ulazila sam i za energetska pića u određene izazovne situacije i tu moram reći da je moj tim bio jako uspješan, jer mi smo u istraživanju naišli na podatak da 3% osnovnih škola prodaje energetske napitke u školama. I to smo uspjeli maknuti iz škola. Ali vratimo se mi sad na kalorije. Znači, ja naravno ne smijem spominjati nikakve nazive, međutim reći ću jedno relativno, možda ne najpopularnije, ali relativno popularno gazirano piće. U Hrvatskoj na decilitar ima 34 grama šećera. U Engleskoj taj isti napitak, u Ujedinjenom Kraljevstvu, taj isti napitak ima 18. Znači, duplo manje ima šećera na decilitar. I na moj upit, zašto? Kažu zato što mi nismo tražili, mi volimo slatko. Znači, oni tehnološki imaju mogućnost to prilagoditi. Na nama je da zapravo vodimo brigu o svojoj naciji. Ja ne mogu, znate, o svemu voditi, ali mogu otvarati nekakva pitanja. Evo, ja sad ovim putem otvaram pitanje, idemo i mi zatražiti u gaziranim napicima
Naravno, najbolje bi bilo ih izbjegavati. Ali i vama i meni je jasno da to baš nije prerealno. Ali ajmo smanjiti s 35 grama u decilitru na 18 grama. I druga, ogromna, neopisiva razlika. I druga stvar koju ja hoću reći je da kad se popije, umjesto čaše vode, recimo uz kavu, omiljeni gazirani napitak. Samo ljudi da znate da ste u tom trenutku onih 10 vrećica šećera za kavu pojeli. Kava je vrlo vjerojatno išla bez šećera, zato jer pazimo na sebe, na liniju, ali zato kroz taj napitak smo uzeli 10 vrećica šećera. Sad, pitanje je izbora. Jel vam treba tih 10 vrećica šećera u tom trenutku ili ne treba? Ja bih rekla da ne treba, ali ako ih već uzmete, onda znajte da ste imali jedan visokokaloričan obrok. Barem toliko. Točno, da. I da trebate trčati za tramvajem. I da trebate možda preskočiti cijeli ručak, jer ste se upravo dobro, fino ste se najeli. Da ne kažem da će vam skočiti glikemički indeks, pa ćete vrlo brzo biti opet gladni i tako dalje i tako dalje. Pričali smo o društvenoj odgovornosti, to jest odgovornosti društva prema pojedincu, o nekakvoj osobnoj odgovornosti odabira. Ali i odgovornosti društva prema vlastitom budžetu. I odgovornosti društva prema vlastitom. To je nešto što ja mislim da kad bi se probilo da bi to bila prekretnica. U konačnici cijelo promicanje zdravlja je krenulo u Kanadi, kada je tadašnji ministar Lalonde, koji je bio ministar financija, prepoznao ulaganje u zdravlje kao ekonomski isplativo. To je sigurno budućnost, no nismo se dotakli jedne odgovornosti koju isto volimo malo samo proći, a to je odgovornost roditelja prema djeci, odgovornost roditelja za vlastito zdravlje prije svega, jer mi smo im uzor, mi smo im model po kojem uče, usvajaju obrazac, da. Na što ste posebno vi ponosni kada pričamo o vašoj roditeljskoj ulozi? Imate 2 prekrasna sina, dobro, to su već odrasli. Su sad već odrasli ljudi. Mogli bi njih zvati jednom pa da evo čujemo njihovo razmišljanje o zdravlju. Što mislite šta je sad u rukama roditelja? Kako mi možemo kao roditelji promijeniti ili barem malo utjecati na tu situaciju da zdravlje bude više i da ne bude 35% pretile djece, nego da ipak malo smanjimo i normaliziramo tu broj? Pa gledajte, ja mislim, prvo ja hoću reći da sam ja malo protektivna prema roditeljima, tako da možda nećete dobiti odgovor koji ste očekivali. Ne znate vi šta znam. Onda dobro. Jer vaše pitanje mi je išlo u tome da bih ja sad trebala reći da je velika odgovornost. Naravno da je velika odgovornost roditelja, ali roditelj sam ne može. Zbog toga što je pritisak vršnjaka i što je okoliš takav, spomenuli smo profesora Skinnera i govorili smo o tome da ne odgovaramo samo na fiziološki podražaj i glad. Međutim, da, roditelji mogu jako puno toga napraviti. Gotovo je nevjerojatno da, mislim, većinu svojih nekakvih životnih spoznaja dijete već usvoji do navršene 2. godine života. Između 6. mjeseca i navršene 2. godine života. Ako se nisu vaše spoznaje psihološki već promijenile od moje... Ništa se u psihologiji. 120 godina nije promijenilo. Onda je i dalje to tako stoji. Što znači da zapravo dijete cijelo vrijeme gleda svoje roditelje, snima svoje roditelje i zapravo u toj najmlađoj životnoj dobi mi smo obrazac ponašanja svoje djeci. Ne samo ono što im govorimo da treba, nego ono kako mi živimo. Tako da ja mislim da je naša odgovornost kao roditelja pokazati kako bi se trebalo i stvoriti neki opet, ako o čemu, sad o kućnom okoliš kako bi to trebalo izgledati. Mislim da već znaju ljudi nekakve cake koje sam ja imala, pa možda evo i jednu anegdotu ću ispričati, zašto ne. Dakle, kod nas doma nema takozvane ladice sa grickalicama. Mi to naprosto nemamo. Sad su svi malo udahnuli, znate, moment, nema ladice kod vas. Nemamo ništa. Što ne znači da je to zabranjeno. Ne, nije zabranjeno, mislim. Nego mi to naprosto nemamo. Pa onda kad su djeca, recimo, sad im se jede ovo ili ono, nikakav problem, ali moraš se obuti i otići u dućan po to. Dobro. I to je jako destimulirajuće, reći ću vam. Znači, kad nemate pri ruci i kad zapravo si morate po to izaći, uglavnom se po to ne ode. I tako se
formira neka navika da kod nas nikad na stolu nema ništa za grickat. Recimo, to je tako jedna caka. Druga stvar je da kod nas nema ničeg osim vode, nema nikakvih soka, ničega, uopće. Nema ovi gazirani za 35 Ne, nema ničega. I sad, što isto ne znači da je to zabranjeno. Ja uvijek kažem, recimo, mi svi znamo isto tako za jedan napitak koji kad dijete boli trbuh ili kad nas odrasle boli trbuh, u malim gutljevima, ali napomenut ću, u malim gutljevima će uglavnom dobro regulirati taj problem. Ja se točno sjećam 2 situacije. U jednoj je moj sin išao na rođendan i rekao je da je popio nekoliko čaša tog napitka. Ja kažem, pa zašto? Ili bio sam na rođendanu i bolio me trbuh. Dakle, ja kažem, pa dobro, nije ti to inače zabranjeno, pa možeš ti to i inače, ali to nije nešto što piješ umjesto vode. Ili situacija u kojoj mene moj stariji sin, koji sad već ima 27 godina, pitao, čuje, smo mi baš tako jako siromašni. Ja kažem, zašto? Veli, pa svi mi kažu što ste vi tako siromašni kad imate samo vodu za pit. Znači, ja kažem, ne, to nema veze s tim. To ima veze, iako je naravno puno jeftinije pit vodu, ali to ima veze sa nekakvim izborom i nekakvom edukacijom. Tako da, mi roditelji imamo odgovornost tako što vlastitim primjerom, zapravo prije svega vlastitim primjerom to pokazujemo. Postoje neke sitne cake, ovo su moje, pa ako mogu biti uz pomoći, zašto ne? I recimo ja nikada na igralište nisam nosila ništa. Da. Znači, išli smo... Kao na dalek put. Da. Pa preživit ćeš sat, 2. Moja sestra, ja uvijek smo se čudili majkama koje vade te torbe. I onda vade, nisu ni sendviči, to smo se mi šalili, samo čekam da sendvič izvadi, ali da, slažem se s vama. Da. Nikad ništa. Ako baš treba nešto ponijeti, pa mislim da je banana najbolji izbor. Može dijete imati prljave ruke, znači ne morate ju prat, ogulite, ne morate ju dotaknuti, da malo kalija, nije loše za srce. Nije loše. Tako da, evo, ako baš se nešto mora ponijeti, voda i banana, zar ne? Da, dobro, mislim kao cake, ali zapravo nije loše čut malo kako se drugi nose sa pritisima. Evo, ja sam se tako nekako nosila i znate, relativno, mislim, tu nije bilo nekakve rasprave. Sve nisu se može... oštećeni ovako odrasle. Jedino mi tog doma nemamo, a sad, mislim, ako hoćeš lijepo izaći van... Imaju li oni ladice, takozvane nemaju, ladice? Ne. A nemaju? Nemaju, ne. To je interesantno. To je to naučeno ponašanje. Da. Nemaju. To je ono što nam ostane, da. Moram priznati da mi imamo ladicu koja se rijetko koristi. Evo, to je isto interesantno, s obzirom da ju suprug ja uopće ne koristimo. Možemo reći, ja ne jedem uopće niti slatko, niti takve nekakve grickalice, nešto. I naša djeca isto valjda je to, pa negdje su pokupili. Ja volim to tako misliti. Žive u tom okruženju, čak i imamo proizvod, ali se ne koristi. Ne? Ali imala sam... Dobro, vi ste bolji onda od nas. A dobro, mi smo 2 psihologa. Da. Možda smo ih malo negdje... Moguće, vi ste bolji jer mislim ovo je tempting, znate, imaš, a ne diraš. Tako je, da, puštamo ih u društvo i isto će biti okruženi. Ne mora 4 čaše popiti kad ode na rođendan, da boli trbuh. Da ga boli trbuh. Kad pričamo o budućnosti, postoji li još neka akcija, projekt, nešto što ste možda htjeli i nadograditi na ove postojeće? Što sada vidimo na nekakvoj vašoj listi? Pa mi nastavljamo zapravo s ovim što radimo. Bez nametanja, to nam je jako važno. Mi smo ponudili rješenje, međutim ako nema potražnje za tim, vi to ne možete nametnuti, niti smijete po mojem mišljenju. Međutim, ovo što sam sad rekla, krećemo u vulnerabilne skupine. Znači, očuvanje zdravlja, punog zdravlja, govorim i ne samo debljine, nego i mentalnog zdravlja. Mi imamo jedan program Pomozi da, gdje smo se zapravo okrenuli prema nastavnicima, jer nastavnici zapravo su prema našem istraživanju silno željeli pružiti prvu pomoć u slučaju nekih depresivnih epizoda, a znamo da je problem prilično velik. I, međutim, rekli su da nisu kapacitirani, tako da mi zapravo educiramo nastavnike. Recite nam, molim vas, samo evo rečenice 2, čisto jako je važno prenijeti tu informaciju. Imate baš sustavne edukacije koje su vrlo sveobuhvatne. Imamo sustavne edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika gdje ih učimo zapravo da prepoznaju
depresivne epizode i da pruže prvu pomoć i znaju uputiti dalje djecu. I mogu se prijaviti, ako sam ja to dobro vidjela? Da, mogu se prijaviti, to je na projekt Živjeti zdravo, to vodi profesorica psihologije, profesorica Musić. Tako da jako je bitno prenositi te poruke. I evo kad smo već kod poruka, koja bi bila vaša neka završna poruka, barem u okviru ovog našeg razgovora, s kojom bi možda htjeli poslati riječ, informaciju, neću reći apel, to mi zvuči onako malo previše za ovu veljaču, već dosadnu i sivo, ali onako nešto možda inspirativno za ljude koji gledaju ovaj naš razgovor. Evo od vas, iz vašeg srca našem, lud Pa ja sam zapravo svoju poruku već ugradila u sve ovo što smo rekli, pa ću je samo nekako sažeti. Većina nas dobije zdravlje prilikom rođenja na dar. I mislim da bismo trebali s naše strane učiniti sve da to zdravlje si i sačuvamo tijekom života i da o njemu mislimo na vrijeme, da ga ne izgubimo jer ga je teže vratiti nego sačuvati. Treba uživati u životu, ali kao i sve biti umjeren. Tako i u jelu, i u piću, i u tjelesnoj aktivnosti. Jer ni prekomjerna tjelesna aktivnost nije baš najzdraviji izbor. Tako da brinite o zdravlju, budite umjereni i uživajte. Hvala vam puno na vremenu i na ovom predivnom razgovoru i što ste podijelili toliko informacija s nama. Sigurno sam da ćemo ih nekako uspjeti iskoristiti, da ipak ako ne promijenimo već našu sudbinu i život, barem oplemenimo jedan dan. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu.